नमश्चण्डिकाये प्रथमचरितं प्रथमोऽध्यायः मधुकैटभवदवर्णनम्। अस्य श्रीप्रथमचरितस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरितजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ गड्गं चक्रगदेषु चापपरिखान् शूलं भुशुण्डीं शिरा शङ्खं सन्तततीं करे स्त्रिनयनां सर्वं कपूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैडभम्। ऐ मार्कण्डेयो उवाच सार्वर्णिसूर्यतनयो यो मनुकत्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्ताराद्गदतो मम महामायानुभावेन यदा मन्वन्तराधिपा स बभूव महाभागा सार्वर्णिस्तनयो रवे स्वारोजिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवा सुरतो नाम राजाभूः समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयदः सम्यक् प्रजापुत्राणि पौरसान् बभूवु शत्रवो भूभा कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिना न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जिता ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तस्य महाभागा तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्र विश्वपुरे सदा ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्यसभोपदि एकाकीहयमारुह्य जगामगघनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसा प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृता इतश्चेदश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तद् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्ये धर्मदपाल्यतेन वां न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदा मम वैरिवशं यादा कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगदा नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं देध्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृदाम् असम्यक्वयशीलस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्जिदसोदिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्छानच्छ सततं चिन्तयामास पार्थिवा तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेघं ददर्शसा सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र का सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लेक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपदे प्रणयोदितं प्रत्युवाच सदं वैश्या प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनस्वजनैर्दारे पुत्रैराधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानाश्च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सत्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुधा राजोवाच एर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवदस्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतत् यदा प्राह भवान् अस्मद्गतं वज किं करोमि न बध्नाति मम दिष्टुरतां मना ये सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धेर्निराकृता पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मना किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामदे यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं जजायते करोमि किं यन्न मनत्वेषप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेयो उवाच ततस्थो सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योऽसो सज पार्थिवसत्तमा कृत्वा तुतौ यदा न्यायं यदार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कदा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तद् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय तदां विना मम त्वं कदराजस्य राज्यं गेशगिलेष्वपि
जानतोऽपि यदाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतपुत्रे दारे वृत्तिस्तदोज्झिता स्वजनेन च सन्त्यक्ता तेषु हार्दी तदाप्यति एवमेष तदाहं जातावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषे विविषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागा यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्ता प्राणिनः केचिद् रात्रावन्तस्तदा परे केचिद्दिवा तदा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं नु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्ततो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाश्चावचञ्जुषु कणमोषादृदान्मोहाद् पीठ्यमानानभिक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रा साभिलाषा सुधान् प्रति लोभात् प्रत्युपकारायानन्वेदां किं न पश्यति तदापि ममदावर्ते मोहगर्ते निपादिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पदे महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेदांसि देवी भगवती हि सा बलादागृह्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं त्रैलोक्यं सचराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावाज सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं तदं तदापि सत्समुत्पत्ते बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उल्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्योगर्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजते कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैडभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरी जगन्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां तेजसप्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्येतद्धार्यते विश्वं त्वय्येतत्सृज्यते जगदे त्वय्येतत्पाल्यते देवी त्वमल्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संकृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिस्तदारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टि त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च गड्ढिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डिपरिखायुधा सौम्यां सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तुति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सतसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः स्वात्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पादात्यो जगद् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरा विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कं स्तोतुं शक्तिमान् भवेद् स्वात्वमित्थं प्रभावेशे उदारेर्देवि संस्तुता मोहयुधो दुरादर्शो असुरो मधुकैढभो प्रबोधं च जगल्स्वामी नीयदामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेधो महासुरो
ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैढभो नेत्रास्या नासिका बाहो हृदयेभ्यस्तदोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थो जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हि शयनाद् ततः सददृशे च तौ मधुकैढभो दुरात्मानो अधिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेक्षणो हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो वियदामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेदामध्यमे तुष्टो मम वध्यावभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगदे विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जहिन यत्रोऽपि सलिलेन परिप्लुतां ऋषिरुवाच तदेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयशृणु वदामि ते ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सार्वर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैढभवदवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः इति प्रथमचरितं समाप्तम्। ॐ श्रीमहादेवे नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै।